Hi guys, thank you sa pag-suporta kasi nakita ko na 406 nanonood ng Minecraft po sa akin video dito. Tignan mo kasi Minecraft talaga. Kita mo to guys. Thank you to support me guys. So, nanginig ko. Thank you guys sa pag-suporta guys. Sana maabot lang ninyo 1,000 please. Please guys, you see that? It's the pangalan ng mo. Please subscribe mo na ako. Please guys, subscribe me. Yan yung pinakamadami na nanonood. Thank you. Thank you, you guys. Kailan ko kung saan mag-trending siya. Yan lang yung mga video ko. Basta, subscribe niyo ako guys. Sa akin mama to na cellphone guys. Tino. Cellphone lang. Guys, thank you sa pag tanawi karon. Kumpita na. Kita ko tayo. Yan guys. Thank you sa suporta guys. Tingnan mo yung video. Pangarap ko na talaga maging 400. Pero natupad talaga, promise guys. Pangarap ko pa yan. Kahit 8 pa lang ako, lagi ko pangarap. Kahit yun sa yung birthday na ako, lagi ko pinapangarap. Pero tapos 10, ayun, natuloy na. 10 na yung edad ko guys. Sana yun. Pangarap na support guys. Panoodin nyo kasi. Guys. Hi guys! Pwede rin video kasi sabi natin so guys, kung gusto nyo pala ipapakita ko yung Facebook guys, mag-upload ako. Yes, basta naka 25 subscribe guys. Mas pangarap ko talaga maging 1K guys, as in sana 1K na siya, no? Please. Thank you so much. Hi guys! Tuloy ko na sa tuloy nyo